विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। कौन देखो ये जो जीव तत्व एवं ईश्वर तत्व ये औपाधिक तत्व जीव को मिथ्यात्व भाविବାକୁ ପଡିବ। ଜୀବର ଯୋଉ ଅସଲି ତତ୍ଵ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ତାକୁ ଜାଣ। ଆଉ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମର ନା ବନ୍ଧନ ନା ମୋକ୍ଷ ଅଛି। ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୋଉ ଜୀବକୁ ଅନେକ ମାନୁଛ ତ ମାନୁଛ, ତାକୁ ସତ୍ୟ ବି ମାନି ଦଉଛ ଆଉ କହୁଛ ଇଏ ହିଁ ଚେତନ ବିଭୁ, ତ ଅଧା ତମେ ମାନୁଛ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବକୁ ଚେତନ ମାନୁଛ ବିଭୁ ମାନୁଛ, ଫିର ଚେତନ କେତେ ପ୍ରକାର ଅନନ୍ତ ହବ କି? ବିଭୁ ଅନେକ, ଚେତନ ଗୋଟିଏ। ତେଣୁ ଜୀବାତ୍ମା ଯୋଉ ଅନେକ ମାନୁଛ ସେଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ବାକି ଯୋଉ ଚେତନ ବିଭୁ ଆମେ ବି ମାନୁଛୁ, ସେଇଟା ଜୀବର ନୁହଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆତ୍ମାର। ତମେ ଜୀବର ଚେତନ ମାନୁଛ, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଉପାଧିକ ଅଛି, ତମେ ତ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନ। ତମର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ନାହିଁ, କହୁଛ ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ। ତ ଏଇଟାକୁ ବड़ा ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରାମାଟିକ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଯୋଗ ଏବଂ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନକୁ ଫୋକସ କରେଇକି ଶ୍ଲୋକ, ଏଇ 7ଟା ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲେ। ଫିର ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଆପଣ ଅନେକ ମାନିଲେ ଯାଇକି ହିଁ ଆ, ବନ୍ଧନ ମୋକ୍ଷର କନସେପ୍ଟ ଆଣିପାରିବେ। ବड़ा ସୁନ୍ଦର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ। ୟୋଗ ଦର୍ଶନ ତ ତା ଭାଇ ସମାନତନ୍ତ୍ର। କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମାନିବେ ତେବେ ଯାଇକି ହବ ନା ବନ୍ଧନ ମୋକ୍ଷ। ଆରେ ବାବା, 233 କହୁଥିଲେ ବନ୍ଧ ମୋକ୍ଷ ବ୍ୟବସ୍ଥାର୍ଥମ ଆତ୍ମା ନାନାତ୍ମିଷ୍ୟତାମ୍। ଏଇ ଉପରଟା ହଉଛି ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନର ପୂର୍ବ ପକ୍ଷ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଇତି ଚେତ ନ ୟତଃ ମାୟା ବ୍ୟବସ୍ଥାପୟିତୁମ୍ କ୍ଷମା। ଆରେ ବାବା, ନା କଣ? ଏଇଥିପାଇଁ ତୁ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ତୁ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଅନ୍ୟସରେ କାହିଁକି ନାନାତ୍ୱ ଆଣୁଛୁ? ନା କାହିଁ, ଏ ତ ମାୟା ଅଛି ନା। ମାୟା ହିଁ କ୍ଷମା। କ୍ଷମା ମାନେ ସମର୍ଥ, ସକ୍ଷମ। ସେ ମାୟା ଯୋଗୁ ହିଁ ବନ୍ଧନ ମୋକ୍ଷ ଆସୁଛି। और ये मायार परिभाषा ही तो सेया कौन? अघटना घटना पटीयसी माया। ये बंधन मोक्ष जीवर नाना आनिले ହିଁ ହବ ଏମିତି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାର ପାଇଁ ପଇସା କିଣିବାକୁ ପଡୁଛି ନା? ମୁଁ ଯିବି କିଣିବି। ଜଣେ ଡିଭୋଟି ଗୀତା ଚାଣ୍ଟିଂ କଲେନି କୋ, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଏ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୋଟ ଦେଇ ନଥିଲି, ଯୋଉମାନେ ଗୀତା ଚାଣ୍ଟିଂ କ୍ଲାସରେ ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଗୀତା ଚାଣ୍ଟିଂ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରିଛି ମୁଁ, ଗୀତା ଚାଣ୍ଟିଂ ଯୋଉମାନେ ରେଗୁଲାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୋଟିସ ଦେଲି କି ଏଜ ଆୱାର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମେମ୍बर attained समाधि, ମୁଁ थोड़ा सात्विक भाव लगे, सिंपल डाइट, हाँ। तो attain समाधि and I will go to his residence, so there will be no Gita chanting class, but tomorrow पंचदशी class is on माने चलिବ, ଏବଂ tomorrow Gita chanting class will be also on। ଏତିକି କରିକି ମୁଁ ବୋଧେ 7ଟା ବେଳେ ପଠେଇଲି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠେଇଲି। ହେଲା, ଜଣେ କଣ କରୁଛି, ପଞ୍ଚଦଶୀ ଲେଖାଏ ଶବ୍ଦ, ଆଉ ପଞ୍ଚଦଶୀ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ବାସ୍ କାଲି କ୍ଲାସ ହବନି। ଆକୁ କହନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ, ଆକୁ କହନ୍ତି ମୋହ। ତାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ କି? ଗୋଟେ ମିନିଟ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଣିବି ଯୋଉ ମୋର ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନ ମୋହ ଅଛି ନା, है ना। ये मनର ଲକ୍ଷଣ, ଇଏ ମନ ଭିତରେ ଆସିଯାଉଛି। କେମିତି ହେଲା ନା ମାୟା ମାୟା ଆବୃତ କରିଦଉଛି। ତ ବେଦାନ୍ତ କହୁଛି ବାବା, ଇଏ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନ ହଉଛି, ଇଏ ତମେ କିଣିକି ଆଣୁନ, ଅନାଦି କାଳରୁ ଇଏ ମାୟାର କାମ। ଆମେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ, ମାୟାବୃତ।
ମାୟାଧୀନ। बस ये माया ଯୋଗୁ ହଉଛି। 2, 3, 4 ରେ କହିଥିଲେ ଦୁର୍ଘଟନା को ଯୋଉଟା ଘଟଣା ହେବନି ସେଇଟା କରେଇଦବ ଇଏ। ବାସ୍ତବ ବନ୍ଧ ମୋକ୍ଷ ତ ଶ୍ରୁତି ନ ସହ ସତରେ କଣ ବନ୍ଧନ ମୋକ୍ଷ ଅଛି କି? ମାୟା ଯୋଗୁ ଆମକୁ ବନ୍ଧନ ମୋକ୍ଷ ଲାଗୁଛି, ସତରେ ଦେର ଇଜ नो। ତା ପାଇଁ ସେ କାହାଣୀ କହିଥିଲେ। କାହାଣୀ ମାନେ ତିନିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ହଉଛି କୀର, ତୋତା, ଏଟା ରାମଚରିତ ମାନସର। ଆଉ ତୋତା ସେ ଗୋଟେ ରଡରେ ବସିଲା ମାତ୍ରେ ଏଇଟା ଯେମିତି ତିଆରି ହେଇଥିବା ସିଷ୍ଟମ, ସେ ତାର ଇଏର ଯୋଉ ପାଦରେ ବସିଲା ମାନେ ସେ ଉଲ୍ଟି ଯିବ, ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଉଲ୍ଟି ଯିବ ସେ ଭାବିବ ଆରେ ମତେ ତ ଏଇ ଦଣ୍ଡଟା ଧରି ଦେଇଛି। ବନ୍ଧନ ତା ନିଜର, ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଲା, ଦେନ୍ ସେ ନିଜର ଡର ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଉଡ଼ିଲେ ତ ପଡ଼ିଯିବି। ଆରେ ପକ୍ଷୀ ସିଏ, ସେ ତମେ ଯେମିତି ବି ଉଡ଼ ଉଡ଼ିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ହେଇଯାଇଛି ଧାରଣା, ଆଉ ଛାଡ଼ି ପାରୁନି। ବାସ୍ ଗଲା, ଧରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା, ଲୋକ ଧରିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ମାଙ୍କଡ଼, ବନ୍ଦର। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜାଣି ବୁଝିକି ମାଠିଆ କରନ୍ତି, ଚଣା ରଖନ୍ତେ, ହାତଟା ଦେଇଦିଏ ଆଉ ଚଣାଟାକୁ ଧରିଥାଏ, ବାସ୍ ଆଉ ବାହାରି ପାରେନି। ଚଣା ମାନେ ବିଷୟ ଆସକ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିଷୟ ଆସକ୍ତିକୁ ଧରିଥିବ ବାହାରି ପାରିବନି। ଆଉ ସିଏ କଣ ଭାବୁଛି, ମାଠିଆଟା ମତେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଆଉ ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଓଟର। ତ ଗଧା ହଉ ଅଟୋ ହଉ, ଏ ଉପନିଷଦ ଗଙ୍ଗାରେ ଓଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଓଟକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା ରେଗିସ୍ତାନରେ, ତାର ରେସି ହେଲାନି, ତ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ମାଗିଲା, କହିଲା ସେ ଏମିତି ଏମିତି କରିଦିଅ ଯେମିତି ତମେ କରୁଛ। ସିଏ ଏମିତି ଏମିତି କରିଦେଲା। ସିଏ ଭାବିଲା ମୁଁ ତ କିଛି କରିନି, ଆସିବ ଉଠି ପଡିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠେଇଲା, 10ଟା ଥିଲା, 9ଟାକୁ ଉଠେଇଲା, ଇଏ ଉଠୁନି। କହିଲେ ଆରେ କ୍ୟା ଆପଣ ଆପଣ ଯାଦୁ କଲେ କି? ନା ନା ନା, ତମେ ତମେ ଖୋଲୁଥିଲ କେମିତିଆ? ନା ନା, ଏମିତି କାହିଁକି? ଆରେ ତମେ ଯୋଉ ବାନ୍ଧିଛ ନା, ମିଛ ମିଛିକା ବାନ୍ଧିଛ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଭାବୁଛି ସତରେ ବାନ୍ଧିଛି, କାରଣ ସେମିତି ତମେ ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ, ଦେନ୍ ସିଏ ଭାବିବ ମୁଁ ଖୋଲା ହଉଛି। ତ ଆମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ମୋକ୍ଷ ମଧ୍ୟ, ମୋକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଳିକ, ମିଥ୍ୟା, ସତରେ ନୁହଁ, है ना। ଆଚ୍ଛା, ଏତିକି କେମିତି? ଦେନ୍ ଆମର ବିଦ୍ୟାରଣ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀକୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ଲୋକଟେ, କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖୁନ, ନା ବନ୍ଧନ ନା ମୋକ୍ଷ। ହଁ? ତ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ପଢିବା, ନା ନିରୋଧ न चोत्पत्ति, न निरोधो न चोत्पत्तिः न बद्धो न च साधकः, न बद्धो न च साधकः न मुमुक्ष वै, न मुमुक्षुर्न वै मुक्तः, न मुमुक्षुर्न वैर्मुक्तः इत्येषा परमार्थता। इत्येषा परमार्थता। न निरोध, ये जो आत्मा ना, आत्मा को निरोध करी हबनी, आत्मा को कंट्रोल करी हबनी। काहाको कंट्रोल करियो? इंद्रिय को कंट्रोल करियो, मन को कंट्रोल करियो, शरीर को कंट्रोल करियो। चित्तवृत्ति निरोध शब्द अच्छी, देखो वहां से योग दर्शन रे प्रथम शब्द चित्तवृत्ति निरोध। चित्तवृत्ति योग, चित्तवृत्ति निरोध योग। योग कौन? चित्तवृत्ति निरोध, से निरोध शब्द ये अच्छी, न निरोध। ଆଉ ଏ ବड़ा ପାୱାରଫୁଲ, ଇଏ ମାନେ ମିନିମମ୍ 2, 3ଟା ଉପନିଷଦରେ ଅଛି, ଆଉ 3ଟା ତାକୁ ଉପନିଷଦରେ ନିଆ ହେଇଛି। ଗୌଡ଼ପାଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ନେଲେ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନେଲେ, ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ବିଦ୍ୟାରଣ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀ ନେଲେ, है ना। तो न निरोध, अच्छा, न च उत्पत्ति, आत्मा के भी उत्पत्ति हो कि ना, आत्मा उत्पत्ति बिल्कुल हबनी। ए उत्पत्ति विषय रे आगे कहिए, कारण आत्मा सत, सतर अर्थ ही ଅତୀତରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନରେ ରହିବ, ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଅଛି। ନଚ ଉତ୍ପତ୍ତି, ଉତ୍ପତ୍ତି କାହାର ହୁଏ? ଉତ୍ପତ୍ତି ବସ୍ତୁର ହୁଏ, ସଂସାରର, ଜଗତର ସବୁ ହୁଏ।
କାରଣ ଆତ୍ମା ଏକ ପ୍ରଥମରେ ଥିଲା ସତ, ଆଉ କଣ ଉତ୍ପତ୍ତି ହବ? न बद्ध बंधन, कौन पड़े? ये देह इंद्रिय द्वारा से बंधन हुए ना। देह इंद्रिय द्वारा ही मनुष्य बंधन रे पड़े। से तो देह इंद्रिय रु परे, तेणु बंधन आ कौन हो? उत्पत्ति माने पुनर्जन्म भी नहीं, किछि नहीं। उत्पत्ति न बद्ध न साधक। साधक माने प्राप्त करिया किछि। अरे जी, आत्मा को कौन प्राप्त करिया को अछि? साधक माने साधयति, जो प्राप्त करिया को चाहे। न मुमुक्षु, मोक्ष प्राप्त करने पे इच्छुक मुमुक्षु साधक हुए। आत्मा रे सही मुमुक्षुत्व नहीं, साधक भी नहीं, ताको किछि मनन निधिध्यासन करिया पड़ेनि। स्वामी जी आपण बारंबार कहउछन्ते करिया को, अरे हम मान को जीवात्मा को करिया पड़े, आत्मा को नहीं। बड़ा कन्फ्यूजन। जीवात्मा को करिवे, आत्मा को करिवेनि, ये गोटे कौन? अच्छा बर्तमान कहूना ना कौन? जीवात्मा कहूची ना आत्मा कहूची? माधवानंद कहते कि आत्मा कहते? माधवानंद कहते आत्मा कही पारे ना। आत्मा जदि कहला सी आत्मा ही पारे। अच्छा अच्छा, तमें शुणुच ना आत्मा शुणुच? अच्छा, मो विषय तो कहीदेल धड़ा धड़। आ स्वामी जी कहते बर्तमान तुम्हें कह ना, हाँ मु शुणुची, तमें आत्मा शुणे ना नहीं, तमें तुम मत ठकुच। तमें शुणुन नहीं नहीं स्वामी जी, मु शुणुची। अच्छा तमें शुणुच, ओके, किंतु आत्मा आत्मा शुणुनी। तो तमें शुणुच एवं आत्मा शुणुन, ये गोटे कौन? अरे बाबा कौन? अरे एमती तो मुझे भाभी नी के बुझीपार नी। मु कि करी मैंने मु करी, आत्मा कि करनी। तमें आत्मा मु नुह कि? कहते मु करुच्ची, मु खाऊची पीऊची, कि आत्मा करनी, तमें आई एम नॉट आत्मा। जदि मु आत्मा ताले मु आत्मा करुच्ची ना। तू करू किंतु आत्मा करनी। तू माने मु माने उपाधि सहित ही मु हो। घटाकाश माने घट रही कि घटाकाश हो। मु शुणुची माने इंद्रिय आसीगला, श्रवण इंद्रिय कान, तो कान सहित आत्मा इज इक्वल टू जीवात्मा। ओ ता माने जीवात्मा जे शुणुची जे करुची से होचे सोपाधिक। सोपाधिक पाई सब किसी लगे पारियो तमे, किंतु जेतले अनुभव करियो कि मु खाऊ नाही, शुणिकी मध्य मु शुणु नाही, तामाने से जलाकाश रु घटाकाश हे गला। जलाकाश कौन? मु शुणुची खाऊची भल ये से मंद, जलाकाश। जलाकाश माने चिदाभास जीवात्मा। जिते अनुभव करुच्ची गुरु द्वारा मनन निधि ध्यासन कि मु आत्मा, मु खाए नहीं, मु पिए नहीं, किछ करे नहीं, देन घटाकाश हे गला। देन घट मध्य रही, कारण घट जोग ही घटाकाश, घट रही केवल शुद्ध आकाश, महाकाश हे गला। ताही अहम ब्रह्मास्मि। स्वामी जी, हाँ, मु ए शरीर भीतर रही कि अहम कूटस्थ कहबी ना अहम ब्रह्मास्मि कहबी? डजेंट मैटर, अहम ब्रह्मास्मि को शरीर टा था ताकत, शरीर को तुम हेल्प नौ रियली तुम किए महाकाश। कहीं घटाकाश 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 कह तमें सीमित कर तुम शरीर रही रही। तेणु साधक किसी प्राप्त करने को नहीं, मुमुक्षु मुक्त होगा को नहीं।
ये जो साधन चतुष्टय संपन्न विवेक वैराग्य समाधि सटक संपत्ति मुमुक्षुत्वम, ये भी आवश्यक नहीं। नहीं ना, ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ ଆଦିରେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା କର ଏହା କର ଏହା କର, କଲ ହେଇଗଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଦେଲ ଆତ୍ମା କଣ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଇଏ କଣ ଅଳସୁଆର ଗୋଟେ ପରିଚାୟକ ହବନି କି? କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, କିଛି ଦିଆ ଚୁପଚାପ ନାଇଁ, ସେ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଶରୀର ଇଜ ନଥିଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା, ये जो ଅଳସୁଆ, ये एक्टिव, ये सब କାହାର? ଶରୀରର ଧର୍ମ। ତମେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ, ଶରୀରର ଧର୍ମ। ସେ ଶରୀରରୁ ପରେ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଆଉ ଆକ୍ଟିଭ ଇନଆକ୍ଟିଭ ସବ୍ ଆକ୍ଟିଭ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନଥିଙ୍ଗ, नो क्वेश्चन टू दैट आत्मा। ସେ ସ୍ଥିତି। ଓ ୟେସ୍। ଫିର ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁକ୍ତ। ମୁଁ ମୁକ୍ତ ବି କହିପାରିବିନି, କାରଣ ବନ୍ଧନରେ ଥିଲି ବୋଲି ତ କହିବି ମୁକ୍ତ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା, ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତ। କଣ ତା ମାନେ? ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତ ନଥିଲା କି? ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତ କହୁଛ, ଆଚ୍ଛା ମୁକ୍ତ ବି କହିବାନି ନା। ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମ ମାଇଣ୍ଡଟା ଧରୁନି ନା, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ମୁକ୍ତ। ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ। ଜାଣିବୁଝିକି ସବୁ ଏଡଜେକ୍ଟିଭ ଦିଆଗଲା ଆମ ତବେ, ଦେନ୍ ଆମ ମନରେ କହିବ ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା, ଆମ ମନଟା ବୁଝିପାରେନି ତୁରନ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ରିଲେଟିଭ ଶବ୍ଦ ଦିଆଗଲା, ନିତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ମୁକ୍ତ ସ୍ୱରୂପାୟ ନମଃ। ତାହେଲେ ରିଏଲି କଣ ନା, ଇତି ଏସା परमार्थता, यही परमार्थता। ना 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 ना, सब नंग तत्पुरुष, सब नेगेटिव 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 ଯାହା ରହିବ। ପିଆଜକୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରତ ବାହାର କରିବ, ଯାହା ରହିବ। ଏ ବୁଦ୍ଧ ଦର୍ଶନରେ ଆକୁ ମଜା ଲାଗେ, ପିଆଜ ଏଣ୍ଡ କୋବି ଆଦି, ତାକୁ କିଛି ରହୁନି, ଶୂନ୍ୟ। ଶୂନ୍ୟ ନାହିଁ, ଇତି ଏସା परमार्थता। ଇତି ଏସା ଶୂନ୍ୟତା ନେଇ କୁହାଗଲା, ଏବଂ ଇତି ଏସା ଶୂନ୍ୟତା ବି ଭୁଲ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଏସା କହିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଛି ସିଏ। ଏସା କହିଲା ମାନେ, ଏସା ମାନେ यह, ତା ମାନେ ସତ, 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 ସତତ୍व नहीं। ये जो चैंटिंग कला बेलକୁ ନା, गीता चैंटिंग सब शब्द ଯାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦଉନାହାନ୍ତି, कोटा डबल कोठा सिंगल, जैसे तद्विधि, तद्विधि भूल, तद्विधि कोट तत् अश्वत्थ। कुछ लोग तो अस्वस्थ, ये 100 को ठान लो बाबा, अभ्यास। ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ତାକୁ ବି ଅଲଗା ଶବ୍ଦରେ କହନ୍ତି ବତ୍ସ, ଯୋଉଟା ଯେମିତି ଶବ୍ଦ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ତ କହୁଛନ୍ତି ଏସା ଶବ୍ଦରେ ହିଁ ଜଣା ପଡିଗଲା ଇଏ ସତ, ଇଏ ଅଛି, ଅଟେ, ଏ, ତାକୁ ଶୂନ୍ୟ କହିପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା, ଶୂନ୍ୟ ବି ଇମ୍ପସିବଲ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶୂନ୍ୟ ଇମ୍ପସିବଲ, କାରଣ ଶୂନ୍ୟକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେହି ତ କରିବେ ନା। ନା ହଁ, ତ ସିଏ ଅଛି କି ନାହିଁ ନା? ଆପଣ ଏବେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଲଜିକ ଦେଇଥିଲେ ନା, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଶୁଣୁନି ନା। ହଁ, ସେମିତି ଯିଏ କହୁଛି ସିଏ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶୂନ୍ୟ ପରମାର୍ଥତା। ଶୂନ୍ୟ ବିନା ଆଧାର ରହିପାରିବନି, ଶୂନ୍ୟ ଅଟେ କହିବ ନା, ନନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖା, କଣ ଦେଖା, ଶୂନ୍ୟର କଣ ନନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଶବ୍ଦ ଆସିଗଲା, ବିନା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶୂନ୍ୟ ସତରେ ନୁହଁ, ଶୂନ୍ୟକୁ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆଧାର ଦରକାର। ବିବେକ ଚୂଡ଼ାମଣି ଦେଖିଥିଲେ, ଇଏ ପଞ୍ଚକୋଷ ହଟେଇ ଦେଲା, ଛୁଆ, ଛୁଆ ମାନେ ଶିଷ୍ୟ, अन्नमय कोश आदि सब। तेना गुरुदेव, मुझे ଯେତେବେଳେ ସବୁ ହଟେଇଲି तो मुझे शून्य लग रहा है। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘରୁ ଆପଣ କହିଲେ ମତେ ସବୁ ଜିନିଷ ହଟେଇ ଦିଅ, खाली हो गया, तुम्हें खाली अनुभव कर रहा हूं। तो गुरुदेव कहते हैं कौन अनुभव कर रहा है बेटा? ना मैं,
क्या अनुभव कर रहे हो? ना शून्य। तो मैंने दो चीज है ना, ना हाँ, ना मैं अनुभव कर रहा हूँ शून्य को, हाँ, तो शून्य दृश्य और तुम दृष्टा। अच्छा, ଘରେ ଜିନିଷ ସିନା ନାହିଁ ନା, ହଁ ନା, ଘର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଘରକୁ କଣ ହଟେଇ ପାରିବ କି? ଅଧିଷ୍ଠାନକୁ ହଟେଇ ପାରିବ କି? ଆଚ୍ଛା, କିଏ କହୁଛି କି ଖାଲି ଅଛି? ସେ ଘର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ରହିବ ଖାଲି କହିବ, କହିବ ତମେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହିଁ କହିବ, ସାକ୍ଷୀ ହିଁ କହିବ, ଭୋକ୍ତା ହିଁ କହିବ ଏଇଟା ଖାଲି। ତେଣୁ ଶୂନ୍ୟର କୌଣସି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କରିପାରିବନି ବିନା ଅଧିଷ୍ଠାନରେ, ବିନା ସତ୍ତାରେ। ଏସା ହିଁ ପରମାର୍ଥତା, ୟା ହିଁ ପରମାର୍ଥତା। ଏଣୁ ମୁକ୍ତ କହିବା ବି ବ୍ୟର୍ଥ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆମେ ବୁଝିବା କାହାକୁ ମୁକ୍ତ ହବ, କଣ ହବ। ପାଣିରେ ଗରାଟାକୁ ପକାନ୍ତୁ, ଗରା ମାନେ ଗାଗର। ଯେତେବେଳେ ଦେବେ କୂଅରେ ହଉ ବା ତାଲାବରେ ହଉ ବା ନଦୀରେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧା ଅଛି ଭଡ଼ 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 ଶବ୍ଦ ହବ। ଫୁଲ ହେଇଗଲା ପରେ ନୋ ଶବ୍ଦ। ଥରେ ସେଇ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିଦେଲେ ନୋ ଶବ୍ଦ। ନା ମୁକ୍ତ ନା ବଦ୍ଧ, ଏସା ପରମାର୍ଥତା ବି କହିପାରିବାନି। ସ୍ୱାମୀଜୀ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ହବନି, ହଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଚାଲିଛି, ନା, କିଛି ବି ନାହିଁ, ଆଉ କହିପାରିବେନି, ନା। ସେଥିପାଇଁ 25 ତାରିଖ ପରେ ବନ୍ଦ। ଓ, ଏଥିପାଇଁ 25 ତାରିଖ ପରେ ବନ୍ଦ, ହଁ। ଯାହା ବୁଝୁଛୁ ତୁ, ଆଉ କଣ କରିବି। ଆଉ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ନା। ଫେର ଶବ୍ଦକୁ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ହଉଛି କି ନାହିଁ? ହବ ସେମିତି। କିଛି ନଥିଙ୍ଗ। ବड़ा ଇଜି, ସବୁଠାରୁ ବେଦାନ୍ତ ଇଜି। ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, କିଏ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, कौन पूछता है जड़ है कि चेतन, दृष्टा है कि दृश्य, किसके बारे में पूछ रहे हो? बस गोटे क्वेश्चन एमती कर दियो, गला सब। ଯେମିତି ପିଲାବେଳେ ଆପଣ ଘରେ, ଘର ଆଗରେ ବାଲି ଯୋଡିଥିବ या ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଖେଳୁଥିବେ, ସବୁ ଘର ତିଆରି କରୁଥିବେ ବା ତାସରେ ସବୁ ତିଆରି କରୁଥିବେ ଘର, ଇଏ ସିଏ। फिर ଛୁଆ ମାନେ ମା ଯେତେବେଳେ ଡାକିବେ, ରୁନୁ आ जाओ हो गया खेल, अभी ସନ୍ଧ୍ୟା। ଏବଂ ଆଜି ପୁରୁଣା କାଳରେ ତ ମୋର ମନେ ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବାର ଅଛି, କାହିଁକି ସିଏ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ପଡିବ। आजकल और कुछ नहीं, रोनू आ जाओ, खाना खा लो बे, टीवी आ जाओ, तुम्हारा खेलाना, ये सब चलছে। ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ନା ଆଉ ରହୁନି। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ନାହିଁ, ବହୁତ କମ, ବହୁତ ରେୟାର। ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର ନାତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଡେଇଲି, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ତ ସେ ହଁ, ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଥିଲି ଯୋଉ ଆମେ ଘର ତିଆରି କରୁଛୁ ବାଲିର ବା ତାସର, ଧଡ଼ାକରେ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛୁ କି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ସେମିତି ଏ ସବୁ ଶବ୍ଦ ତିଆରି ହେଇଛି, ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ହେଲା, ଓକେ। ଏବେ ଦେଖ, ସତ୍ୟ ହିଁ, ସତ୍ୟ ହିଁ ସତ୍ୟ। ଇଏ ମାୟା ଯୋଗୁ ନା ସବୁ ଆସିଛି। ସେ ଗୋଟେ ରୂପକ ଦଉଛନ୍ତି, ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ 136ରେ ମାୟାଖ୍ୟାୟା କାମଧେନୋ मायाख्यायाः कामधेनोः वत्सौ जीवेश्वरा बुभौ वत्सौ जीवेश्वरा बुभौ यथेच्छं पिबतां द्वैतम् यथेच्छं पिबतां द्वैतम् तत्त्वं तद्वैतमेव हि। तत्त्वं त्वद्वैतमेव हि। ଏ କହୁଛନ୍ତି ମାୟାଖ୍ୟାୟା। ଆରେ ମାୟା ନାମକ ये जो माया ना, जहाँ विषय में डिस्कशन करुଛୁ, गोटे कामधेनु गाई। भाविले कि आ बेसी बुझी हेबनी, चलो गोटे एग्जांपल टे देवा, गोटे रूपक देवा। कामधेनु गाई, हाँ,
तो गाईर निश्चय बछड़ा हम बत्स बहुत लोग कहते ना बच्छ एटा को जो उच्चारण कहते बत्स किंतु देखा लोग कहले बच्छ ओ त स कटला छ आसीगला बछड़ा सेटा हिंदी रो शब्द संस्कृत रो वत्स वत्सल बात्सल्य ସେଇଠୁ ହିଁ ଆସିଛି ବତ୍ସ ଶବ୍ଦରୁ ତ କାମଧେନୁର ଦିଟା ବତ୍ସ ବଛଡ଼ା ବାଛୁରୀ ହୁଁ ଗୋଟେ ହଉଛି ଜୀବାତ୍ମା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଈଶ୍ୱର ହଁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଜୀବାତ୍ମା ବାଛୁରୀ ईश्वर मत बाछुरी यस तो बड़ा मुश्किल अरे बाबा ईश्वर बाछुरी ब्रह्म बाछुरी नो ओ आपण ईश्वर ठारू ब्रह्म बड़ कर ना ना हाँ ईश्वर माया ईश्वर गोटे रोल ब्रह्म केबे नष्ट हबनी आ ब्रह्म को माया केबे प्रभावित करई परिबनी एंड ब्रह्म आगरे माया नाही सूर्य आगरे राति अछि कि दिन राति आमे कहूँ सूर्य को नहीं करे सूर्य को नहीं कि आमे दिन राति कहूँ सूर्य आगरे राति नो से कहानीटा राति ब्रह्मा को कंप्लेन देला कि सूर्य मो पछर दौड़ुची ब्रह्मा जी कहले सूर्य को डकैले से कहले कौन से रात मैं तो जानती नहीं जानता नहीं फिर ताको पचारे तू डरुचु कहीं आगरे मु रही पारिबी कि आगरे मोर अस्तित्व नहीं ब्रह्मा आगरे मायार अस्तित्व नहीं जो ब्रह्म को धरिदेव ना आउ गला सब कटिगला क्वेश्चन ही नहीं जो भी क्वेश्चन हम कटिज संगे संगे एणु वेदांति पाखे ना क्वेश्चन रो आंसर फटाफट अच्छे मत के जन कहते आप रेडी रहते हो कोई भी क्वेश्चन पूछने से फटाफट उत्तर दे देते हो वेदांत हुआ उत्तर मिल जाओ कहते देख बाबा एग्जाम्पल रूपक देली कामधेनु गाईर दीटा बछड़ा गोटे हूँ जीव और ईश्वर एमाने कौन करती हाँ क्षीर पियंती हाँ तो तो कौन द्वैत रूप क्षीर ही पियंती ये एग्जाम्पल देले एटा गोटे बेसी एग्जाम्पल टाणाफणी करेंगे तो असुविधा हम से जी शिखापी चाहते शिखे द्वैत रूप करेंगे है हाँ माया मरीज क्षीर मिल कि माया जो द्वैत माया कटिगला द्वैत भी कटिगला तो रहा कौन रहा तत्व तो अद्वैतम ही तत्व तो अद्वैत अद्वैत ही ये सब खेल है माया ये क्षीर द्वैत रूप क्षीर रियली कौन अद्वैत कौन बुझे पाए कौन चाहते एग्जाम्पल भाई माया जगु द्वैत कारण माया जो क्षीर मिलूँ माया कटिगला कामधेनु कटिगला तो क्षीर मिलने एमती भी होची ना होथो भी आपण माने जो मान टिके गां गहर कथा जानथुए माँ मरीगला बाछुरीटा अच्छी अच्छा आम मानकर तो क्षीरटा अन्य अन्य सब व्यवस्था होची छुआटा बहुत कम दिन रे माँ मरीगला तेणु क्षीर बदल अन्य सब खाया दि जाऊँ से तोराणी पानी एमती खेरी कर धीरे धीरे से बढ़ुची क्षीर आ पाइबनी से जो पशु चिकित्सा सिस्टम अच्छी से माने फिर तार सिस्टम कौथे तुम या दियो से दियो कण ए छुआ अच्छी बढ़नी तापर धीरे धीरे एमाने प्रकृति सहित कनेक्शन है फटाफट हो जाते आम आम माने बहुत कृत्रिम सहित कनेक्शन डिफिकल्ट वेरी तो रियली तुम अद्वैत एटा भाव देन बुलिक आउ थे आसुन कौन कूटस्थ ब्रह्म अलग अलग नुह तुम्हें ही कूटस्थ तुम्हें ही ब्रह्म तुम्हें ही घटाकाश तुम्हें ही महाकाश तुम्हें ही कूटस्थ तुम्हें ही ब्रह्म
এটা বুঝাଉଛନ୍ତି 237 कूटस्थ ब्रह्मणो भेदः कूटस्थ ब्रह्मणोर्भेदः नाम मात्रा धृते नहि नाम मात्र धृते नहि घटाकाश महाकाशौ घटाकाशमहाकाशौ वियुज्येते नहि क्वचित् वियुज्येते नहि क्वचित्। कूटस्थ ब्रह्मणो भेदः नाम मात्रा रीते नहीं सत्तरे नुह घटाकाश महाकाश कौन सब पृथक नो भेद न नाम मात्र केवल नाम मात्र छड़ा और किसी नहीं जमती घटाकाश महाकाश वियुज्यते न हुई क्वचित सतरे कर आकाश चेंज हो गला के कूटस्थ ब्रह्मण भेद नाम मात्रा रीते नहीं बिना सतरे नहीं घटाकाश महाकाश क्वचित ही न वियुज्यते अलग अलग नुह आपको बारंबार भावतु एग्जाम्पल रखु घट घड़ा टाण से कहानी मन अच्छी ना कौ गाँव एमती आम भाया मो भाया जड़े गाँव गले बहुत गाँव एमती सब टप टप वेदांती लोक थे भी आप ओडार महिमा गादी अन्य अन्य सब तो जो मैंने वेदांत पूरा गाँव में से बुझंतु कि न बुझंतु खंडन करूँ वेदांत विषय बुझाऊे वेदांत बुझे को हेले रस्सी सर्प ए घड़ा तंग पदे पसंद माटी घड़ा बाचारंभणम विकार नाम ध्येय मदे तेणु जड़े बुढ़ी माटे आसुता तेणु बुढ़ी माटे आसिक पछपटे पसंद ओढ़ने देकर पसंद माने गाँव बहुत सिस्टम अच्छी कौन जी भी जदि जीव किसी ना किसी नहीं कि आसती जहाँ बाड़ी रे किसी काकुड़ीटी है देवे जहाँ बाड़ी रे किसी येटा है देवे बाकी जड़े खाइबा देवे ये सब अच्छी तो ये आमर पटियाला रे भी डिभोटी माने जहाँ हेले किसी ना किसी दे दियंती आसती तो किए फल दे दे कौन ये दे दिए किए सब्जी दे दियंती किए सूप दे दियंती ये सब सिस्टम अच्छी किए क्षीर आणिक दियंती तो जब मजरे मजरे भी कहते अरे वो जो गाँव रे गोटे झीटी अच्छी तो कहते अरे तुम दूध नहीं लाए खाली हाथ क्यों आते हो स्वामी जी के पास स्वामी जी के पास ना खाली हाथ नहीं जाना चाहिए रिक्त हस्तेन न गच्छेत रिक्त हस्तेन न गच्छेत रिक्त हस्ତରେ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ न କାହାକୁ ନା ଗୁରୁଣାम देवताम राजानम राजा पाखକୁ ରାଜାକୁ टैक्स एमती गवर्नमेंट सिस्टम है ना तुम रिक्त हस्त दरकार माने खाली हाथ दरकार नहीं आमको सब सबुठ नहीं कार चलेबू टैक्स पेट्रोल करू टैक्स कपड़ा पिंधु टैक्स सब तो जहाँ भी तुम करना सब टैक्स तो गवर्नमेंट को तो जाऊँगी तेणु हो गला आउ स्पेशली दरकार नहीं गवर्नमेंट को राजा माने से समय रे राजतंत्र थिला पुराना काल रे राजा को भेट करने दियंती सामंत राजा हो बा अन्य राजा हो बा ब्राह्मण हो सेठ हो श्रेष्ठ हो जहाँ जहाँ पाखे बणिक अच्छी पाखे सुना हीरा सब सी दिए सामंत राजा किसान अच्छी सी तार शगड़ नहीं कि जीव तो बर्तमान दरकार नहीं सब मूल ही कटि जाऊँ माने जन्म हो घर अच्छी बस इलेक्ट्रिक बिल पानी आसुची पानी बिल है ना तेणु आउ स्पेशल दरकार नहीं से मागिबे तो देवे शोषण तो करुँच फिर बजेट हम मार्च रे सब बढ़ी ये सब नौ से ये सब सड़क जो तैयारी हो देखना केते केते टंका पड़ जाऊँगी 80 टंका 90 टंका 100 टंका टोल टैक्स पड़ जाऊँगी नौ गला राजा गला मंदिर मंदिर जो किसी ना किसी नहीं की ना खाली अगरबत्ती धूप गुरु समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सद्गुरु में गच्छेत उपनिषद रही अच्छी खाली हाथ रे जीवन निश्चय संविधान है कि जीव बर्तमान तो लकड़ी नहीं तो एटलिस्ट फ्रूट्स कुछ हो तो दक्षिणा इन सब नहीं आ जाए है तो घटाकाश महाकाश कथा चलछि तो से जो बुढ़ी कथाटा कहानीटा चलता सब बेले घट घट घट
ତ ସେ ମାଟି ଆସିକି ପୁଅକୁ କହିଲେ, ପୁଅ ମାସେଟା ହେଲାଣି ସେ ଜଣେ ନୂଆ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆସିଛନ୍ତି ପଟିଆଲାରୁ, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ଘଟ ଘଡ଼ା 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 ମାନେ ମାଠିଆ ମାଠିଆ କଳସ କଳସ କହୁଛନ୍ତି। ମତେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ରୁମରେ କଳସ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଦେଇଦବୁ ତ। ଏମିତିଆ ବୁଝିବ ଲୋକ ହବେ, ଘଟାକାଶ ମହାକାଶ। ତ ସିଏ ପୁଅ ଗୋଟେ କିଣିକି ଆଣିକି ଦଉଛନ୍ତି, ତାର ମାଠିଆଟେ ଧରିକି ଆସିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ବଢ଼େଇଲି କାହାଣୀଟାକୁ, ଏବଂ ପ୍ରବଚନ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲା, ଯାହା ବି ଦଉଥିଲା। ଯେମିତି ଯେମିତି କାଲି କାହା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ମତେ ମକା ଦେଇଛନ୍ତି, ଫେର ଯୋଉ କର୍ନ ମକା ନାହିଁ, ମିଠା ମକା ବାଲା। ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଲାଇକିଂ ହଉଥିବ ନା, ତ ଦେନ୍ ବଏଲ କରି ଖାଇଲେ ମଜା ଲାଗେ। ତ ଦେଇ ଯାହା କିଛି ଦେ ସେ ଦେଇ ଘୋଡ଼ା ଆଣିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ମାଠିଆ। ତ ସେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଭାବିଲେ ବୋଧେ କିଛି ଆଣିଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଖାଲି ହାତରେ ବୁଢ଼ୀଟା ଆସିପାରୁନଥିବ, ଘୋଡ଼ାଟେ ନେଇକି ଆସିଲା, ଦେଲା। କହିଲେ, ମା ତମେ ତ ଗୋଟେ ବେଗରେ ଆଣୁଥିଲ, ବା ତମ କାନିରେ ପଣତ କାନି ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? ପଣତ କାନିରେ ପଣତ କାନି ବୁଝୁଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଶାଢ଼ୀର ପଣତ କାନି। କିଛି କିଛି ୱାର୍ଡ ନା ବड़ा ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ୱାର୍ଡ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର। ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅ, ମାନେ ହାତ ଫାତ ଧୋଉନା, ତାଙ୍କର ପଣତ କାନି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଅନେକ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଅଫ ଲଭ୍, ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଅଫ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ। କି ଏଇ ଗାମଛା ଫାମଛା କଣ ଖୋଜିବେ, ଆମର ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଉଦାରଟା ବି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଉଦ୍ଧବ ତ ସେୟା କରୁଥିଲେ ନା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁବାସିତ ଅନୁଭବ ହଉଥିଲା, ଭକ୍ତିଭାବ, है ना। ତ ମା ଜଣକ ଦେଲା ପରେ ପଚାରିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ, ମା ଏମିତି କଣ, ତମେ ତ ପଣତ କାନିରେ ଆଣିଛ, ଆଜି ଘୋଡ଼ାରେ ଆଣିଲ। ବେଟା ତୁ ସବୁବେଳେ ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ା କହୁଛୁ ନା, ମୁଁ ପୁଅକୁ କହିକି ଆଣିଲି। ତ ଏଇ ଘଟାକାଶ ମହାକାଶ ଭାବନ୍ତନି। ତ ଘଟାକାଶ ମନରେ ଭାବିବେ, ଯଦି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଘଟକୁ ଆଣିବେ, ସେ ବୁଢ଼ୀ ମା ଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିବେ କଣ, ଘଟରେ ଆକାଶ ଅଛି। ଏବେ ଯେମିତି ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଧରିଛି, ହାଲାକି ଏଠି ଜଳ ଅଧା ହେଇଗଲାଣି, ପିଇ ଅଧାରେ ଆକାଶଟା ଅଛି। ଏଟା ଦିଟା ଯାକ ଅଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଭାବନ୍ତୁ ଜଳ ନାହିଁ, ଘଟାକାଶ ହେଇଗଲା। ହଁ, ଆଉ ଏ ରୁମରେ ବି ରୁମାକାଶ ମାନେ ମଠାକାଶ। ଫିର ଆଉଟର କାଶ, କଣ ଫରକ ଅଛି କି? ଏକି ତ ଆକାଶ, କେବଳ ଅନ୍ୟସ୍ତରୀ ଘଟର ଯୋଗୁ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇ ଯୋଗୁ ମାଟି ଯୋଗୁ। ସେମିତି ତ ଗୋଟେ ହଉଛି ଉପାଧି ରହିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଉପାଧି ସହିତ। ତ ଉପାଧି ସହିତ କୂଟସ୍ଥ, ଉପାଧି ରହିତ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବା ଉଚିତ, ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ନା ଅହମ୍ କୂଟସ୍ଥ अस्मि? ଦେଖ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅହମ୍ କୂଟସ୍ଥ अस्मि ବୁଝିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି। ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି। ଓ ତାହେଲେ ଆମେ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି କହିବୁ, ୟେସ୍। କାରଣ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ମହାବାକ୍ୟ ମତେ। ଅହମ୍ କୂଟସ୍ଥ अस्मि ନା ବାକ୍ୟ ଅଛି, ନା ବୁଝିଲା ବେଳକୁ କହିଛନ୍ତି କୂଟସ୍ଥ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ନିତ୍ୟୋହମ୍ କୂଟସ୍ଥ ଚଲୋୟମ୍, ଗୀତାରେ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମହାବାକ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୁହାହେଇନି କି ଅହମ୍ କୂଟସ୍ଥ, ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି। ତ ମହାକାଶ ଏବଂ ଘଟାକାଶ ଯେମିତି ନାହିଁ, ଯଦି ଘଟାକାଶ କହୁଛ ତାହେଲେ ଘଟ ସହିତ ଉପାଧି କନେକ୍ସନ, ଉପାଧି युक्त कूटस्थ, उपाधि विनिर्मुक्त अहम ब्रह्मास्मि। कौन ये जो अहम ब्रह्मास्मि अद्वैत तत्व माया को हटाई देले सत्य, तार प्रतिपादन 1 2 3 8 कौन पढ़िवा। यदद्वैतं श्रुतं सृष्टेः यदद्भुतं श्रुतं सृष्टेः प्राक्तदेवाद्य चोपरि प्राक्तदेवाद्य चोपरि मुक्तावपि वृथा माया मुक्तावपि वृथा माया भ्रामयत्यखिलाञ्जनान्। भ्रामयत्यखिलाञ्जनान्। यत जो अद्वैतम, जो अद्वैत ब्रह्म, अद्वैत तत्व, सृष्टि प्राक,
सृष्टि पूर्वरु से अद्वैत तत्व थिला, वर्तमान भी अच्छी, वर्तमान भी अच्छी, भगवान वर्तमान भी अच्छा देखा जाऊना कहीं तमें देखी पारन सत रूप अस्थि रूप भगवान अच्छा सबुद्रे थिले अच्छन्ति रहिबे ब्राक्ष ततएव अद्य च उपरि मुक्तो अपि वर्तमान काल रे भी अच्छन्ति सृष्टि पर मध्य रहिबे मुक्ति काल रे भी रहिबे मुक्त अपि शब्द को देखो मुक्तावपि लिखा है ना मुक्त अपि हाँ माया अखिलांजनान वृथा भ्रामयते माया ही समस्त लोगों को अननेसेसरी भ्रामयन यंत्र रूढ़ानी माया सर्वभूतानां माया ही खेलाउची माया ही सब रेली अतीत रे थिला अबे भी अछंती एवं भविष्यत रहिबो सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିषद ରେ हे सौम्य सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकम एव अद्वितीय ब्रह्म सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित ये जो सत देखो ना सत परमात्मा त्रिकाल अबाधितम त्रिकालत्रय अबाधित एमती नहीं कि अतीत बढ़िया थिला एबे एमती जेमती भागवत वर्णन अच्छी बराह भगवान अवतार जेतले हेइके आसिले एवं हिरण्याक्ष को बद्ध करदेले सेतबेले भगवान विष्णुଙ୍କର तो डाबाडोल थिला आ सी ही बराह देले तो हिरण्यकश्यप तांकर बहु बहु माने भाउजन सान भाउज हिरण्याक्ष छोट हिरण्यकश्यप बड़ तेणु छोट भाईर जो स्त्री आ माँ कयाधु कयाधु तो टिके ज्ञानी थिले सेमानंकु बुझौछि ये कहानी एवं कौची ये जो बराह अवतार ना विष्णु ये बराह अवतार नहीं कि बिगड़ी गला मो भाई को मारला ना विष्णु इज वेरी गुड बर्तमान वेरी गुड कौचे प्रहलाद आसवे से आउ थे असुविधा हो एमतिया अधम व्यक्ति लोग ना केबे क्वचित क्षणे क्वचित केबे क्षण थी क्वचित रूपा कुरूपा क्वचित भ्रष्टा क्वचित नष्टा किसी कही हबनी तो भाषण देला कहला ये बराह अवतार पर ना से गड़बड़ हो जाइए मु खोजिली मिलना सान बहु बा ये हिरण्यकशिपु रो मिसेस कयाधु ना सी बहुत बढ़िया माँ होचंते दीति मुझे माँ कहली कि कयाधु सेटा भूल हाँ कयाधु होची स्त्री माँ होची दीति आ हिरण्यकशिपुर स्त्री भी हिरण्याक्ष सी मरीगला ताकू बुझौचन सब मेनली ताकू नहीं की कहते ये राहावतार होना गड़बड़ कला मो भाई को मारला विष्णु एज इट इज गुड डरीगला सी मु खोजना बेलू मिलूनी जानी बुझी भगवान लीला करके दर्शन दौना सी भावुँ कौन डरीगला तो सेमती कि अतीत रे भल थिला वर्तमान डरी जाइए परमात्मा ना ना अतीत रे भी थिला वर्तमान भी अच्छी आगे भी रहिए परमात्मा सब रहे पामर लोग दार्शनिक जो अज्ञानी लोग ही भावुं भेद के परमात्मा भेद जदि के भय के नहीं भेद तो आम देखुचु ये सब माया जो ये जो अज्ञान जो मायार ही कार्य अज्ञान से शंका नेक्स्ट श्लोक रे हो जो माने अज्ञानी लोग ये संसार मायामय और ब्रह्म तत्व अद्वितीय एटा जानिकी मध्य जदि भ्रमर पड़ो फिर आत्मज्ञान लाभ कौन कहले एक कथा क्वेश्चन आस
ଯେତେବେଳେ ମାୟା କଥା କହିଲେ, ଅଜ୍ଞାନ କଥା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ, ୟେସ୍, ମାୟା ସବୁ ଜାଣିଲା, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମାୟା ମାୟା ମାୟା। ଏବେ ଯୋଉଦିନ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ଶ୍ମଶାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, तो ସେମାନେ आपस में କଥା होता है, ये संसार क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है। बस स्नान करके आसिले, जड़े आसिक कहले भाई रामनवमी करुचु, किसी टंका दियो। ना ना नहीं, यहाँ कुछ नहीं। अभी तो बोल रहे थे आधा घंटा पहले संसार क्या रखा है। तुम्हारे हिसाब करेंगे तो 1 करोड़ है, वो तो मांग रहा है सर 100-200। फिर भी ना, ସେତେବେଳେ संसार श्मशान श्मशान वैराग्य, वर्तमान तो सत्य। तो ये आपको कहते माया, माया जो ही मनुष्य पड़ी रही। 239 ର ବୁଝଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଅଜ୍ଞାନୀର ଦୃଷ୍ଟି କଣ, ଅଜ୍ଞାନୀ କଣ ଭାବୁଛେ, ये वदन्ति इत्थमेतेऽपि ये वदन्तीत्थमेतेऽपि भ्राम्यन्ते विद्ययात्र किम् भ्राम्यन्ते विद्ययात्र किम् न यथा पूर्वमेतेषाम् न यथा पूर्वमेतेषाम् अत्र भ्रान्तेरदर्शनात्। अत्र भ्रान्तेरदर्शनात्। ये इत्थम वदन्ति, इत्थम, ये हमरो पंजाब रे इत्थे कौन, इत्थे माने यहाँ, यहाँ, उत्थे, उत्थे माने वहां, रामचरित मानस ना यहाँ वहां, वो वाला नहीं, इत्थे माने यहाँ और तने, इत्थ माने ए प्रकार, इत्थम, इदम, दिस, इत्थम, ए प्रकार जी कहंती कौन, ये तो अपि अत्र भ्राम्यते विद्या किम। अरे माया जदि सब करुछि, तमे ज्ञान भी जानुछ, संसार मोह माया युक्त, तथापि माया एमती करुछि, ताला और विद्यार लाभ कौन, ये आत्मज्ञान लाभ कौन। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରମୁ। ମୁଁ ପଚାରେ ସବୁ, ଆରେ ପଞ୍ଚଦଶୀ କାହିଁକି ଶୁଣୁନ? ହଁ ମୁଁ ଯୋଗାସନକୁ ଯିବି, ଇଏ ଯିବି, ୱାକିଂ କରିବି, ଇଏ କରିବି। ଆଉ କେତେ ଜଣ ତ ବड़ा ଆପଣଙ୍କର 25 ବର୍ଷ ତଳେ 30 ବର୍ଷରେ ଶୁଣିଥିଲେ ହେଇଗଲା ଗୀତା, ଆଉ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କାମ, ସେଇ କ୍ରୋଧ, ସେଇ ବେଦାନ୍ତ ପଢିକି ବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଯିବେ, କୋଉ ଭୂତ ପିଶାଚ ଫେର ସବୁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏମିତି ଯାଇଛି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବ, ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ କରିପାରେନି। କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଏମିତି ଯଦି ତମେ ତର୍କ ଦବ ନା, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମୋହରେ ପଡୁଛି, ଦେଖୁଛୁ ବି ଆମେ ସଂସାରରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି ତଥାପି ମୋହରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ଫିର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଲେ ଲାଭ କଣ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ପରେ କିଛି ବି ମନୁଷ୍ୟ ମାୟାର ରହୁ, ସଂସାରଟା ଏତେ ଭଟକେଇ ଦେବନି, ତାର ବିବେକ ଆସିଯିବ। ଇଭେନ୍ ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ବି ହଉ, ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ବିବେକ ଆସିଯିବ। न यथा पूर्वम एतेषाम् अत्र भ्रान्तेः दर्शनात्। ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନ ସମୟରେ ଥିଲା ଭ୍ରାନ୍ତି, ସେଇଟା ହବନି, ଧୀରେ ଧୀରେ କଟି ଯାଇଥିବ ଦେଖିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ମହତ୍ଵ, ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତମେ ଭାବନି ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଓ ନା ହଁ। ତ ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେବା ଶ୍ଲୋକ, ଅଜ୍ଞାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ऐहिकाश्मिक सर्व ऐहिकामुस्मिकः सर्वः मुस्मिक नहीं, ताको जोड़ी दो, है ना, ऐहिका मुस्मिक सर्व, ऐहि ऐहिकामुस्मिकः ऐ, सर्वः ए नहीं, ऐ, ऐहिका मुस्मिक सर्व, ऐहिकामुस्मिकः सर्वः
संसारो वास्तवस्ततः संसारो वास्तवस्ततः न भाति नास्ति चाद्वैतम् न भाति नास्ति चाद्वैतम् इत्यज्ञानी विनिश्चयः। इत्यज्ञानी विनिश्चयः। स्वामी जी कौन अज्ञानी मानकर दृढ़ निश्चय सेमानकर नोशंस कौन कहउछथि कौन ऐहिक माने ऐहिक शब्द उच्चारण केମିତି କରିବ ऐहिक अर्थ इहलोक इहरु आसी ऐ दशरथरु दाशरथी सिमतिया ओ ओके ऐहिक इहलोक का आमुष्मिक ये एक टॉपिक है आमुष्मिक माने परलोकी परलोक में ये इंद्र माने स्वर्ग लोग आती ऐहिक आमुष्मिक संपूर्ण संसार सत्य संसार वास्तव ततः ए माने वास्तव माने मानुଛନ୍ତି को माने अज्ञानी माने ये संसारी सब किछि बाबा ऋणम कृत्वा घृतम पिबेद यावत् जीवे सुखम जीवे ओहो ततः अद्वैतम न भाति ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅଦ୍ୱୈତ ଦେଖାଯାଏନି ଅଦ୍ୱୈତ ହୁଏନି ଆଉ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ବି ଅଦ୍ୱୈତ ଅନୁଭବ ବି ହୁଏନି ଆଉ ନାହିଁ ବି ଇଏ ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନୀର ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ ପତ୍ନୀ ପଶୁ ଗୃହ ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଲୋକ ଏମିତି ଥିବେ ଆପଣ ସଂସ୍କାରିତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ନେଇକି ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିବେ हे चूड़ी शाड़ी ये सीए बाहागर है क्या देला क्या ये है से शाड़ीटा पसंद है नहीं 8-10 हजार शाड़ी स्टैंडर्ड नहीं कि एमती देदेला मुझे एते देइथिले ताको केते एते सत्यता मानुछ अच्छा शरीर कौन टिके गले ओहो अरे शरीर हम सत्यता मानुष वस्तु सत्य शरीर सत्य स्त्री सत्य पुत्र सत्य पुओ कौन टे हाँ मो पुओटा आपको ही माने कि बड़ा डिफिकल्ट ये जो पारलौकिक स्वर्ग ताको भी ये ही सुख रियली सुख स्वर्ग सुख ही सब किसी सुख दुखात्मक ये सत्य मानस परमार्थिक एड़ा आउ अद्वैत ब्रह्म कथाटा कहीं गणुच एम जाना भी नहीं प्रतीति भी नहीं दृढ़ निश्चय से ही जाते बहुत दुराग्रही मत खाली आम देखा अज्ञानी दृष्टि आउ तापर ज्ञानी दृष्टि कौन ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव